जेनं कृष्णं चराचरं तत्पादं दस्तं जेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पादं दस्तं जेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नागराधिं तपः नाद्गुराधिं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मन्माथिशिरनाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मान सर्वभूतात्मान तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुराधिनादिश्च गुरुः परमदेवतं गुरुः परब्रह्म नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंद परमसुखदं केवलज्ञानवृतं नन्दातीतं गगनसदृशं तस्मदालेख्यं एकनित्यं विमलचलं सर्वाधिसाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि सद्गुरुत्वं नमामि सद्गुरुत्वं नमामि। Now it is time for meditation. Abhi naam ka samay hua hai. We will do it for 2 minutes, praying for health, good health, peace, and happiness. Jai. Jai Guru to all, and a very hearty and a warm welcome to the International Matrusamilani once again. आज जो लोग उपस्थित है, जो लोग नहीं है, सभी को, आपको परिवार को लिए ठाकुर जी के चरणों में मैं प्रार्थना करती हूँ, आप सब कोई को मंगल जीवन कामना के लिए. So today, Guru Vandana was offered by Rojalini Ma from USA. I pray to Thakur for you and your family's well-being. Jai Guru Ma. Today, Thakur's Bhog has been offered by Shima Mahajan Ma from Oman and Shottobhuti Purida Ma from India. We pray at the lotus feet of Sri Sri Thakur for Shima Ma's and Shottobhuti Ma and for their families and for their well-being. May you all be blessed and enjoy Thakur's blessings. Now we will move on to the book readings. And for that, Mamuta Borikma from UAE will read the holy book Shottanushorun in Hindi. Jai Guru Ma. Jai Guru Mamuta Ma. ममता माँ जॉइन नहीं की है.
मैं कॉल करती हूँ. Okay. वो फोन नहीं रिसीव करते, तो और कोई है हमारे पास पढ़ने के लिए ग्रंथ पाठ? कल्पना माँ. जय गुरु माँ. हेलो. हेलो. हाँ कल्पना. जय गुरु माँ. हाँ जय गुरु तुमपति. जय गुरु. जय गुरु. एक्चुअली मेरे पास तो नहीं है अभी इंग्लिश सत्यानुसरण. आप इंग्लिश हिंदी है सत्यानुसरण मेरे पास नहीं है. तुमपति आपके पास? आप नहीं, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं तो ठीक है. आप उड़िया. मेरे पास ओडिया में है. मैं इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ती हूँ. ठीक है. ठीक है. ठीक है. परम दया श्री श्री ठाकुर जी के श्री हस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ हिंदी अनुवाद. तुम दूसरे के निकट से जैसे ही पाने की इच्छा रखते हो, अपर को मध्य वैसे ही देने की चेष्टा करो. ऐसे समझ के चलने से ही बहुत है. धीरे धीरे सब हर कोई वो पसंद करेंगे. खुद ठीक रह के सबको सद्भाव से खुश करने की चेष्टा करो. देखोगे हर कोई तुम्हें भी खुश करने की चेष्टा करेंगे. सावधान, लीजिए तोहरा कर और किसी को भी खुश करने मत जाओ. इससे तुम्हारा दुर्गति का सीमा नहीं रहेगा. जय गुरु. Jai Guru Kalpana. And now the English Shobdanusharan will be read by Itisri Barjama from USA. रोजालिन. रोजालिन शायद लेफ्ट क्या है इधर तो नहीं. माँ सीमा महाजन माँ ने तो किसी को भी नहीं भेजे है ना, सेंड नहीं किए लिंक. मुझे सभी का नंबर नहीं पता था, तो मैं ग्रुप में भेज देती, तो इसलिए सभी लोग एब्सेंट है. कुछ लोग तो. और कोई माँ है हमारे पास इंग्लिश सत्यानुसरण के लिए? हमारे पास तो हम लेके तो नहीं बैठे हैं. और दूसरा कोई पढ़ सकते हैं इंग्लिश में? जो भी प्रयोग बताओ. इंग्लिश सत्यानुसरण अच्छी की इंग्लिश सत्यानुसरण कहा पाखे अच्छी की इंग्लिश कल्याणी माँ, प्रणति माँ, कल्याणी माँ कहा पाखे अच्छी इंग्लिश माँ जोटा पढ़िले चलिबो. जय गुरु माँ. हाँ हाँ इंग्लिश सत्यानुसरण जोटा पढ़. और ठीक अछि माँ पढ़ो. परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण इंग्लिश अनुवाद पाठ. Almost all the miserized men have in the world come from the addiction to Kamini Kanchana, woman and gold. It is better to remain as far always as possible from these two. Om Shanti Shanti Shanti. Jai Guru Kalpana Ma and Shabita Ma. Jai Guru. We pray to Thakur for you and your family's well-being, and thank you very much for reading the messages in the last minute. Moving on to the next holy book, which is the Nari Niti.
Now, Kollani Patroma from Malaysia will read Nari Niti in Hindi. Jai Guru Ma. जय गुरु जय गुरु। जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीमुख निःसृत नारी नीति ग्रंथ पाठ। व्रत और नियम को त्याग नहीं बल्कि क्यों करता है, किस प्रकार करता है, इस करने पर क्या हो सकता है, अच्छी तरह समझकर जो तुम्हारी धर्म को अर्थात जीवन, यश और वृद्धि को उन्नत करता है वही करो, अनुष्ठान करो, उपभोग करोगे ही। वाणी नंबर 44। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। Jai Guru Ma. Jai And now, Guru. Jai Guru. Now, Orpita Ghoshma will read Nari Niti in English. Jai Guru Ma. वो शायद नहीं है। अच्छा, तब कोई इंग्लिश में नारी नीति पढ़ेंगे? इंग्लिश नारी नीति और कोई माँ है इंग्लिश नारी नीति पढ़ने के लिए? वुमेन्स कोड किसके पास है? कोई भी माँ वुमेन्स कोड किसके पास है? कोई पढ़ना चाहती है? माँ छोड़ दीजिए। ठीक है। Jai Guru Kollani Ma. May you and your family be blessed with Thakur's blessings. Jai Guru. जय गुरु जय गुरु। Jai Guru. Jai Guru. So now we will move to the another book reading, which is Shastro Shadachar Sutra, which will be read by Pranati Baharama from Kuwait. जय गुरु सभी को। जय गुरु। Jai. शास्त्रों सदाचार संबंधित कुछ वाणियां। दूसरे का गमछा वस्त्र पहनना, बिछावन और तकिया पर सोना यानी रोग व्याधि दुर्दशा को बटर कर शरीर में लाना। बाजार में सौदा लाकर बिना धोए उबाले धूप तपाए खाने अथवा व्यवहार करने पर इस पद से व्याघात ही आए। विप्र भी यदि कदाचारशील और सदाहारा, उसका दिया भी खाद्य और धोता बीज की ही धारा। बासी अथवा सड़ी चीज वाहक है अशेष रोग का, सावधान रहना उसके व्यवहार में, वाहक वो है दुर्भोग का। खाना मादक प्याज लहसुन मांस मछली नानाविध, उससे विधान विषक्त होता, व्यर्थ होता उत्तेजित। जय गुरु। जय गुरु माँ। जय गुरु। आपने बहुत एक important message अभी पढ़े है. Like, there's so much, like sometimes we ignore these little things, but Thakur has mentioned it so explicitly. May you and your family be blessed with an Ishtamoy life. Jai Guru Ma. माँ हमारा वीडियो शायद उधर वीडियो थोड़ा सा अच्छा ठीक है नहीं okay. Now Shadhanadi's Roshita Prarthana will be recited by Shobita Sharkar Ma. Jai Guru Ma. জয় গুরু। জয় গুরু। Jai. সম্মেলনের প্রথম স্তব পাঠ পূজনীয় সাধনাদি রচিত প্রার্থনা। আমার ইষ্ট, আমার আদর্শ, আজ থেকে আমার জীবন তোমার, তোমার বৃদ্ধি আমার বৃদ্ধিকে স্পর্শ করুক, তোমাকে প্রতিষ্ঠা করায় আমার জীবনে সর্বপ্রধান ব্রত হোক। নারী নীতিতে তুমি বলেছো তুমি কল্যাণী রূপে, সতী রূপে, নারী রূপে আমাকে আমার বৈশিষ্ট্যে বন্ধনশীলা দেখাতে চাও। শপথ করছি আমার জীবনের প্রতি মুহূর্তে আমি তোমার এই ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে চেষ্টা করব। তুমি সুস্থ ও দীর্ঘায়ু হও। আমার জীবন তোমার অর্ঘ্য দিলাম, তুমি উচ্ছল হয়ে ওঠো পুলকে, জীবনে, যশে আর মহান সম্বেগে। নারী আমি, অমৃতের অধিকারিণী, আশীর্বাদ করো যেন এই অফুরন্ত অমৃত দিয়ে নিপীড়িত, গঠিত, কর্মিষ্ঠ, আদর্শ অনুপ্রাণ নরকে আমি অপূর্ব প্রাণন স্নানে স্নাত করিয়ে তোমারই দিকে তাকে আরো এগিয়ে দিতে পারি। তুমি আমাকে ভালোবাসার অধিকারিণী করেছো, আমি আমার সব ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে তোমাকে সতেজ দীপ্ত জীবনময় দেখতে চাই। তুমি এই শুভক্ষণে আশীর্বাদ করো যেন আমি এমনি ভাবেই আমার চলায় তোমাকে, তোমার ইচ্ছাকে মুক্ত করে তোমার মহান অভিযানকে অবাধ করে তুলতে পারি।
আমার অস্থিবিধির পরম উদ্দাতা, আমার প্রিয় পরম। জন্ম জন্মান্তরে বহু তপস্যার ফলে তোমাকে পেয়েছি আমরা। আমাদের এই জীবনে সার্থক হয়েছে আমাদের জন্ম, ধন্য হয়েছি, কৃতার্থ হয়েছি তোমার চরণে স্পর্শ করে। যুগের পর যুগ তপস্যা করেও দেবতা রাজাকে মুক্ত করে তুলতে পারিনি। কত পুণ্য ফলে সেই তোমাকে করেছি মুক্ত। অপরূপ ভগবান কে করেছি মানুষ ভগবান। দয়াল তুমি ভাগ্য আমাদের প্রিয়তম। এই শুভক্ষণে তোমার চরণে শুধু এই প্রার্থনা আমাদের, তুমি দীর্ঘায়ু হও, সুস্থ হও, সুখী হও, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আর দাও আমাদের সেই প্রেরণা যা আমাদের সক্ষম করে তুলবে বাঁচা বাড়ার অপূর্ব সৌরভ ছড়াতে ছড়াতে সপরিপার্শ্বিক আমাদিগকে তোমার জীবন বৃদ্ধির অনুকূল করে গড়ে তুলতে। ওগো দরদি বন্ধু, আমার সর্বস্ব, তুমিই আমার জীবন। আমি জানি তোমার মতো বন্ধু, তোমার মতো প্রিয় আমার আর কেউ নেই। তোমার প্রতি কর্মে, প্রতি ভঙ্গিতে আমার এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়। আশীর্বাদ করো দয়াল, আমি যেন মুহূর্তের জন্য ভুলি না তুমি আমার পৃষ্ঠ, তুমি আমার অনুকূল, তুমি আমার শ্রেষ্ঠ। তাই প্রার্থনা দাসী, তোমার জীবন চিরবন্ধনে বর্ধিত হয়ে উঠুক। তোমার বৃদ্ধি আমার বৃদ্ধিকে স্পর্শ করুক। আমার নারীত্ব ধন্য হোক, সার্থক হোক তোমার নারী নীতি প্রতিপালনে। ওগো প্রিয় রাজাধিরাজ সম্রাট, তুমি থাকো, তুমি বাঁচো আমাদের জীবন চলনায়। প্রতি পদক্ষেপে ধ্বনিত হয়ে ওঠে স্বস্তি স্বস্তি। জয় গুরু। जय गुरु माँ, जय गुरु। खूब सुंदर भावे आपने पढ़लें माँ, आपने इतना सुंदर करके आप पढ़े हैं। आपको क्लैरिटी, वॉइस, टोन, एक्सप्रेशन बहुत ही सुंदर था। And every time we hear the prayer, we feel the power of communication between ourselves and with Thakur. Jai Guru Shobhita Ma, may Thakur bless you and your family always. Now moving on to, we will now hear the Panchali Geet, which will be offered by Pinky Bansal Ma from Kuwait. Jai Guru Ma. Jai Guru Ma. Jai Guru Pinky Ma. Tapushini Ma. पिंकी माँ है, बट नेटवर्क काम नहीं करता है। पिंकी माँ, कल्याणी माँ। जय गुरु पिंकी माँ, I'll call. हाँ हेलो। हाँ 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 मम्मी की आवाज आ रही है क्या? हाँ, आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं पढ़ूं। हाँ हाँ, पढ़िए। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का पांचाली गीत पाठ कर रही हूँ। তোরা শোন রে ভাই, বলে যাই বাঁচা বাড়ার পথ, যে পথে চলেছে ঠাকুর রথ। শোনো পুণ্য কথা, শোনো পুণ্য কথা, তার বারতা বিবরণ। যে কথা শুনিলে হয় পাপ বিমোচন। এলো সোনার মানুষ, এলো সোনার মানুষ, মহাপুরুষ অনুকূল রায়। পাপি তাপি উদ্ধারিতে সোনারু বাংলায়। গ্রাম হিমায়তপুরে, গ্রাম হিমায়তপুরে, পদ্মা তীরে জেলা পাবে নাই। শিবচন্দ্র চক্রবর্তী অতি সদাশয়। মাতা মনমোহিনী, মাতা মনমোহিনী, তার গৃহিণী অতি পুণ্যবতী। যার গৃহে জন্ম নিলেন ত্রিলোকের পতি, করে গৃহে আলো,
করে গৃহে আলো প্রেমময় ঠাকুর অনুকূল, যার লক্ষ লক্ষ শিষ্য পূজে চরণ রাতুল, তার রূপ দেখে ভাব দেখে কহনে না যায়, ভুবন মোহন রূপে সবারে ভুলাই, শোনো তার মহিমা, শোনো তার মহিমা, মাধুরিমা নাহি পারাবার, নর রূপে এলো সে যে দেব অবতার, শোনো ধর্মের কথা, শোনো ধর্মের কথা, তার বারতা অতি চমৎকার, বাঁচা বাড়ায় আসল নীতি, ধর্ম করো সার, করো খাদ্য বিচার, করো খাদ্য বিচার, সদাচার ঋষি বাক্য পালো, প্রতিবেশীর সেবা করে ইষ্টপদ পথে চলো, এই তো আর্য নীতি, এই তো আর্য নীতি, ধর্মনীতি, হিংসা দ্বেষ ছাড়ো, হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান যে যার পথে চলো, পালো বর্ণাশ্রম, পালো বর্ণাশ্রম, করো প্রেম ইষ্টকর্ম করো, যজন যাজন ইষ্টবৃত্তি যথাবিধি পালো, পালো সস্তয়নী, পালো সস্তয়নী, মহান বাণী পালন করো ভাই, ত্রিজগতে নামের সম ঔষধ আর নাই, এ তো বাঁচার পথ, এ তো বাঁচার পথ, ভিন্ন মত অন্য কিছু নাই, বিধি মতে অনুলোমে বিয়ে করো ভাই, গড়ো আর্য সমাজ, গড়ো আর্য সমাজ, বাড়াও ধাজ আর্য কৃষ্টি রাখো, বুদ্ধ ঈসাই রসুল কৃষ্ণে সমান চোখে দেখো, তারাই পূর্বতন, তারাই পূর্বতন, বর্তমান ঠাকুর অনুকূল, তার বিধি মেনে চলো, কাটাও মনের ভুল, পাবে মহাশান্তি, পাবে মহাশান্তি, যাবে ভ্রান্তি, পাবে সত্য যুগ, কালো বাজার ভ্রষ্টাচার যাবে মনোরোগ, ভাইরে ভয় নাই, ভাইরে ভয় নাই, টান ভাই অনুকূলের রথ, ধর্ম নষ্ট নাই হবে, পাবে বাঁচার পথ, এই সৎসঙ্গে, এই সৎসঙ্গে মহারঙ্গে করহ বিহার, অধম সন্তান ভজে পদ যুগল তার, জয় পুরুষোত্তম, জয় পুরুষোত্তম, রসুল নাম বুদ্ধ যিশু নাম, শ্রী চৈতন্য অনুকূল, কৃষ্ণ গণ শ্যাম, বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু। Jai Guru Ma, Jai Guru Ma, beautiful offering. It's a deep, insightful Pachalikit with so much of philosophy and meaning of Thakur's ideology. Jai Guru Ma. May Thakur bless you and your family with the choicest blessings. Jai Guru. So with this, we completed the first part, and now we will move on to the next section of bhajans and kirtans. And the first bhajan will be offered by Chitra Pandama from UK at the lotus feet of Sri Sri Thakur. Jai Guru. Jai Guru. Param karuna ghana satya niranjana Prabhu avatar purushottama. Param karuna ghana satya niranjana Prabhu avatar purushottama. Bhav bhaye hari param doya, Bhav bhaya hari param doya, दोयाल चरणों में मैं करूं प्रणाम. परम करुणा घन सत्य निरंजन प्रभु अवतार पुरुषोत्तमा. दीपोदो तारोनो दीतो भास्कर शाश्वत ठाकुर नाम चिरंतर जीवनो कारुण हे परमेश्वर पुरुषोत्तम प्राणेश्वर जीवनो कारुण हे परमेश्वर पुरुषोत्तम प्राणेश्वर. परम करुणा घन सत्य निरंजन
प्रभु अवतार पुरुषोत्तम जीवन स्वामी प्रभु अंतर्यामी सतगुरु प्रभु विश्व विदाता प्रभु अवतारी मोचनकारी प्रभु अवतारी मोचनकारी सर्वापरि करुणाधानी अनंत्य पुण्य मंगलाश्रय शांति निरामय अमृतालय परम करुणा घन सत्य निरंजन प्रभु अवतार पुरुषोत्तमा भव भय हारी परम दया भव भय हारी परम दया दयाल चरणों में मैं करूं प्रणाम परम करुणा घन सत्य निरंजन प्रभु अवतार पुरुषोत्तम जय गुरु Jai Guru Chitra, as always, a melodious and a beautiful offering. It was so pleasant and lovely to hear you offering this bhajan to Thakur. I pray to Thakur for you and your family's well-being, and I always wish that you continue to offer such devotional songs at the lotus feet of Sri Sri Thakur. Jai Guru. जय Jai Guru. For the next bhajan, we will go to Malaysia, and Thirina Pradeepma will offer the next bhajan at the lotus feet of Sri Sri Thakur. Jai Guru Ma. जय गुरु सुंदर ए विश्व सुंदर आकाश परिपराण विवार तुमे तो ठाकुर सबुठु सुंदर तुमे तो ठाकुर सबुठु सुंदर नाही तुलना जहारो नाही तुलना जारो सुंदर ए विश्व सुंदर आकाश परिपराण विमार तुमे तो ठाकुर सबुठु सुंदर तुमे तो ठाकुर सबुठु सुंदर नाही तुलना जहारो ओ नाही तुलना जारो इच्छामय तुमे इच्छा रे तुम्हारी बायो बोए निरंतर इच्छामय तुमे इच्छा रे तुम्हारी बायो बोए निरंतर विश्व चर चर सर्जन तुम्हार विश्व पिता विश्व बोर तुमे तो ठाकुर सबुठु सुंदर तुमे तो ठाकुर सबुठु सुंदर नाही तुलना जहारो ओ नाही तुलना जारो अज्ञानोतिमीरे ज्ञानर दीपली तुमे आसार निर्जर अज्ञानोतिमीरे ज्ञानर दीपली तुमे आसार निर्जर प्रेममय तुमे प्रेमर पियासे करुणार अवतार तुमे तो ठाकुर सबुठु सुंदर
ତୁମେ ତ ଠାକୁର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର, ନାହିଁ ତୁଳନା ଯାହାର, ଓ ନାହିଁ ତୁଳନା ଯାହାର। ତୁମ ବିନା ପ୍ରଭୁ ବୃଥାଏ ଜୀବନ, ଦୟାମୟ ଅନୁକୂଳ। ତୁମ ବିନା ପ୍ରଭୁ ବୃଥାଏ ଜୀବନ, ଦୟାମୟ ଅନୁକୂଳ। ତୁମ ଜଗତ ବାଣ ଜଗତ ମନ୍ଦିରେ, ଉଡୁଅଛି ବରବର। ତୁମେ ତ ଠାକୁର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର, ତୁମେ ତ ଠାକୁର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର, ନାହିଁ ତୁଳନା ଯାହାର, ଓ ନାହିଁ ତୁଳନା ଯାହାର। ସୁନ୍ଦର ଏ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦର ଆକାଶ, ପରିପରାଣ ବିଭାର। ତୁମେ ତ ଠାକୁର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର, ତୁମେ ତ ଠାକୁର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର, ନାହିଁ ତୁଳନା ଯାହାର, ଓ ନାହିଁ ତୁଳନା ଯାହାର। जय गुरु। जय गुरु माँ। माँ आपने बहुत ही सुंदर एक गीत परिवेशन किए हैं. It was a very, very soulful offering and you sang beautifully. I pray to Thakur to shower his blessings on you and your family. Jai Guru Ma. Now moving on, we will now listen to another bhajan, and this time it will be offered by Reena Jena Ma from Kuwait. Jai Guru Reena Ma. जय गुरु माँ। Jai Guru. यहाँ उपस्थित सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। भज मन ठाकुर चरण हे धाम, भज मन ठाकुर चरण हे धाम। जब लेने से दिन अमृत प्रभु नाम, जप लेने से दिन अमृत प्रभु नाम। भज मन ठाकुर चरण हे धाम, भज मन ठाकुर चरण हे धाम। जीवन रक्षक सद्गुरु समर्थ, जीवन रक्षक सद्गुरु समर्थ। परम दयाल हरि नाम, भज मन ठाकुर चरण हे धाम, भज मन ठाकुर चरण हे धाम, भज मन ठाकुर चरण हे धाम। शोक ज्वाला शंका कारण, दूर कर सब दुख वेदन। शोक ज्वाला शंका कारण, दूर कर सब दुख वेदन। प्यास मन में उस्मत पन में, प्यास मन में उस्मत पन में। शीतल बारी नाम, परम दयाल हरि नाम। भज मन ठाकुर चरण हे धाम, भज मन ठाकुर चरण हे धाम। पाप मिटेगा लोभ हिंसा, होगी अभय संत की बरसा। पाप मिटेगा लोभ हिंसा, होगी अभय संत की बरसा।
शीत लहर में हिमल तन में, शीत लहर में हिमल तन में, ज्योति पकड़ है ना, परम दयाल हरि नाम। भजो मन ठाकुर चरण हे धाम, भजो मन ठाकुर चरण हे धाम। परम पुरुष प्रभु अंतर्यामी, आमर नाम की धाता नामी। परम पुरुष प्रभु अंतर्यामी, आमर नाम की धाता नामी। जन्म मरण में जीवन रण में, जन्म मरण में जीवन रण में, उधाता है नाम, परम दयाल हरि नाम। भज मन ठाकुर चरण हे धाम, भज मन ठाकुर चरण हे धाम। जप लेने से दिन अमृत प्रभु नाम, जप लेने से दिन अमृत प्रभु नाम। भज मन ठाकुर चरण हे धाम, भज मन ठाकुर चरण हे धाम, भज मन ठाकुर चरण हे धाम, भज मन ठाकुर चरण हे धाम। जय गुरु माँ। Jai Guru Ma, wonderful offering at the lotus feet of Sri Sri Thakur. It was a very lively and pleasant bhajan that you just sung. We all enjoyed it. We pray to Sri Sri Thakur for you and your family's well-being. Jai Guru Ma. Now moving on, it is now time to listen to a kirtan, and I would like to call upon Sudriti Ketkar Ma from Netherlands to offer a kirtan at the lotus feet of Sri Sri Thakur. Jai Guru Sudriti. Jai Guru. Jai Guru. Jai Guru. Jai Jai Gahi Tab Jai, Jai Jai Gahi Tab Jai, Jai Jai Gahi Tab Jai, गाही तब जय। हे दयाल ज्योतिर्मय, हे दयाल ज्योतिर्मय, तब रातुल चरण भजी अनुख, तब रातुल चरण भजी अनुख। बाधा সংঘাত করিল গাহি তব জয়, জয় জয় গাহি তব জয়, জয় জয় গাহি তব জয়, गाही तब जय। हे दयाल ज्योतिर्मय, हे दयाल
ধাতা তুমি পরম পিতা তুমি ত্রিভুবন ধাতা তুমি পরম পিতা তোমারি শরণে আজ্ঞা পালনে তোমারি স্মরণে আজ্ঞা পালনে জীবন হয় মধুময় জীবন হয় মধুময় গাহি তব জয় 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 গাহি তব জয় হে দয়া জ্যোতির্ময় হে দয়া জ্যোতির্ময় হে মোর পরম স্বামী হে মোর পরম স্বামী অগতি গতি তুমি হে মোর পরম স্বামী অগতি গতি তুমি যেন গো সদাই তোমারি সেবায় চিরদিন রহি আমি চিরদিন রহি আমি কামনা বাসনা দ্রোহ সকল রিপুমোহ 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 যেন বন্দি না করে মোরে যেন বন্দি না করে মোরে করো মোরে চির নির্ভয় গাহি তব জয় 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 গাহি তব জয় হে দয়াল জ্যোতির্ময় জয় গুরু। Please can you unmute yourself? Wow, Sudriti and Nishad, you have left us speechless. What a performance from mom and from son. Absolutely, it's such a soothing kirtan when you first started, and it's such a devotional and very lively kirtan. As always, we love to hear your offerings. Sudriti, I pray to Thakur for you and your family's well-being, Nishad, and for your sister
We pray for all the love and all the blessings, and we hope you carry on with this Ishtomoy life. Jai Guru to both of you. Jai Guru. Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru. Let thy heart, Thakur in one of the messages says, let thy heart be filled with love for the beloved and be ever steady in any condition. And now let us move on to our Ishta Prashango. And for that, we will go to Bahrain, from where Riddhi Nerma will do the Ishta Prashango. Jai Guru Riddhi Ma. সকলকে জানাই আমার আনন্দিত জয়গুরু। পরম প্রেরমা শ্রী ঠাকুরের আতুল চরণে অসংখ্য কোটি প্রণাম। জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মার রাঙা চরণে অসংখ্য কোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা, শ্রী শ্রী দাদা, আচার্যদেব এবং অবিন্দার শ্রীচরণে অসংখ্য ভক্তিপূর্ণ প্রণাম। ঠাকুর পরিবারের সকলকে আমার প্রণাম জানিয়ে আমি আমার আলোচনা শুরু করছি। আপনাদের সকলকে আমার আনন্দিত জয়গুরু। आज के अनेक दिन मैं क्या can I continue in Bengali? Is it okay? Am I audible? Yes, you are audible. Ma, aap Hindi mein bol sakte hai. I think then that sure. Yes, that I can continue in Hindi and English, in a kind of a mixture, because then the certain delivery, like the presentation, will be better because there are a lot of words and languages which are in Bangla. Yeah, of course, that can be translated into Hindi, but I'll be more easier if I can continue in Hindi. Yes, and that's okay, Norma. Okay, so with your permission and everybody's permission, I'm continuing in Hindi then. Yes. স্মরণ করো তুমি সাহসী, স্মরণ করো তুমি শক্তির তনয়, স্মরণ করো তুমি পরম পিতার সন্তান। जब मैं ये बानी को बार बार देखती हूँ, मेरा रूम में ये एक पोस्टर जैसा लगा हुआ है। ये बानी इसीलिए लगा हुआ है मेरे रूम में क्योंकि मैं जब भी सत्यानारायण सुरन हम लोग खोलते हैं कि पहला जो लिखा है शब्द वो है अपनी दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करो। Try to fight against all our weaknesses. Our sufferings will definitely become less. That is the short and simple message that we get from that Bani. So I have reminded myself each and every day by putting it on as a printed paper in my room. And I just thought of sharing it at the very beginning of this conversation that I'm about to have with you all in a form of a speech, so-called speech. So why? क्यों हमारी जिंदगी में इतना important है ये सब शब्द? क्योंकि ठाकुर जो भी हमको बोल के गए हैं वाणी, his messages is basically to uplift our life, to make our life better. It doesn't happen in a day. It doesn't happen in a moment. It doesn't happen in a second. It takes a lot of time. And probably the shortest way to explain this is sadhana. That's why we also find this message. Always try to follow him, obey carefully what he says, and try unceasingly to plant that by practicing your character. And that is sadhana. So sadhana to yahi hai. अभी हम लोग एक कीर्तन सुन रहे थे सुजी की माँ से, और शायद उनके दो बच्चे भी उधर थे, though I could only see the son, her son, such sweet son. What is that? What we just found in that 2-3 minutes of kirtan, or maybe about 4 minutes, I did not calculate the time. It was all about sadhana. It was an expression. It was a motivation. It was an encouragement. It was a confidence. It was an extreme and untottering attachment towards Thakur that was actually being presented to us. And that is sadhana, that I practice it. I practice it in myself. I practice it within my family, within my friends, within my relatives, within the environment I live in, within the atmosphere I live in, with my environment, everything. And इसी को हम लोग साधना बोलते हैं कि हम सभी ट्राई करें शुरू से अभी तक। जैसे मैं अभी जाजन कर रही हूँ, ये तो साधना ही है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मगर ये जाजुन तो ऐसा होता नहीं है। ये जाजुन के पहले जो स्टेज है वो है जौजुन। इसलिए ठाकुर बोल रहे हैं होश ना जोगी, होश ना ज्ञानी, गोसाई गोविंदो जाई ना होश, जौजुन जाजुन इष्ट भीति ना कोरले दुई किछुई नोश। ये तो हो गया कि एक रिदमिक फॉर्मेट के लिए एक छांदिक, जो हम लोग बांग्ला में बोलते हैं कि छांदिक
प्लीज कैन यू, आप थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए ना, सिर्फ रिद्धि माँ को ही अनम्यूट रहने दीजिए, बाकी सब कोई म्यूट हो जाइए प्लीज। তো ये तो छांदिक, যেটাকে আমরা বাংলায় বলি छांदिक কারণে the Bani he gave is like this. सुनाई दे रहा है? Am I audible? Because I can't understand whether I'm audible at times or gone from the Yes, you are audible. Yes, you are audible. হোশ না যোগী, হোশ না জ্ঞানী, গোসাই গোবিন্দ যায় না হোশ, যজন যাজন ইষ্টভীতি না করলে তুই কিছুই নস। We could be very literate, very educated, we could be like monks, saints, we could be, anything in this world, but without যজন যাজন ইষ্টভীতি, we are nothing. Thakur says this in one of his Bani. ये तो छांदिक कारण के लिए, रिदम के लिए उन्होंने सजाया है जौजन जाजुन इष्टभीति, मगर पढ़ता तो पहले इष्टभीति है, उसके बाद जौजन, उसके बाद जाजोन। तो जब हम जाजोन कर रहे हैं, is basically probably the need of my character, of my life right now, that I create a bhav bhumi inside me. I create a place, a situation inside me, a place where I can create these feelings inside me and talk about it. So my conversation, my words are basically an expression. मगर expression तभी होगा जब ये feel करते हैं. And it starts from that Jojon stage. And that Jojon stage is basically Atmanushandhan, which we can also put it as intuitive faculty, as Thakur said. That Atmanushandhan, we are being intuitive. And as we go intuitive, we are going to, basically start correcting, start adjusting our complexes. Am I visible? I thought my video was on for all this while. No, but then I read. Yes, you are now. And then I suddenly saw this comment popping on my screen. Please turn on your video. How silly of me. I've been thinking that my video is on for such a long time. I probably just got a little distracted. Actually, I was pretty lost in the kitchen that happened. And so once we start creating this bhav bhumi, that is a situation, a place within me where I have this expression of all my feelings. So that is basically the stage where we are being intuitive. And the moment we start doing that, an investigative journey within ourselves, we start auto-correcting. We start correcting ourselves. No, this is not the Apple auto-correcting or the mobile thing. It is an auto-correction that happens within my character, within my personality, within the very awakening of myself. And that is only possible when we do this simple system or process that Thakur said, Ishtoviti, Jojon, Jajon. But do we do our Jajon properly? Is it the speech that we give right now, the kirtans that we do, the parts we do, and is it like being here around 1.5 hours, being actively involved with our habits of, continuing to progress? Is this all? जाजोन, मुझे ये बोलना है आज कि जाजोन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ अपने अंदर वो भाव को जगाने के लिए नहीं है। जाजन कैन बी वेरिएबल। A lady who is in Tamil Nadu, a माँ from Tamil Nadu जो तमिल है, उनका जो परिस्थिति, उनका जो प्रकृति, उनका जो बेस इन्वॉल्व जो इंस्टिंक्ट्स है, उनका जो डेमोग्राफिकल, जियोग्राफिकल जो भी पैरामीटर्स है, वो डेफिनेटली अलग है बहरीन के एक माँ से, वो डेफिनेटली अलग है इंग्लैंड में बैठी हुई किसी माँ से, वो डेफिनेटली अलग है अमेरिकन किसी माँ से। सो जब हम जाजोन करते हैं, हमको हर किसी का, उनका क्या परिस्थिति है, उनका क्या प्रकृति है, उनका क्या इनबॉर्न, क्या नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है, সহজাত সংস্কার ठाकुर बोल रहे हैं, যেটা নিয়ে সে জন্মেছে, जिसको लेके वो जन्म लिया है, वो समझना पड़ेगा, तभी हम जाजन कर पाते हैं। क्योंकि मेरा जो परिस्थिति है, मेरा जो प्रकृति है, शायद ही यहाँ पे सबके साथ मिल जाएगा, या शायद एक इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो जाजन जब हम लोग करते हैं, it has to be according to a person's likings, dislikings, her or his nature, the place where he lives, and definitely everything that is related to
the parameters of that person's situation and circumstances. जैसे कि ठाकुर एक जगह पे बोल रहे हैं कि अगर मद्रास में कोई 10 ठो मिर्ची खा ले तो उसको कभी डायरिया नहीं होगा, मगर बंगाल में कोई आदमी एक कर ले तो उसको डायरिया हो जाएगा. What did he exactly mean by this? What exactly he meant by saying this? He only meant that we are all different from each other. We are not the same. And probably that's the reason when he was asked in school that 1 + 1 is 2, he differed. He said, no, it cannot be 2 because there is no next 1 to 1. There is no copy of 1. It has to be something else. So when we are doing this jargon, we must keep this in mind that every situation of every person is different. The inborn instincts are different. What they're born with, what they practice, how is their lifestyle, how they continue being what they are and who they are going to be variable. Now, while continuing with this conversation, with this little conversation that I'm having, I want to talk about a situation. मैं अभी हाल ही में देवघर गई थी दिसंबर में. मेरी बेटी का भी दीक्षा हुआ, शौस्तोयनी हुआ, और हमारे मतलब मेरे हस्बैंड और मेरा भी शौस्तोयनी हुआ दिसंबर में. जबकि मैं, आप लोग सोच के हैरान हो जाओगे, और ये मुझे बोलने में कोई इस बार हेजिटेशन नहीं है. हम लोग 4th जनरेशन सत्संगी है, मतलब मेरे ग्रैंडफादर ने लिए थे, उसके बाद कंटिन्यू हो रहा है. मगर वो जो जब दीक्षा लिया था मेरे भाई के साथ, मुझे ऐसा लगा कि शायद दीक्षा ही काफी है, और इतना घर से किसी ने बोला नहीं, क्योंकि बचपन से ऐसे माहौल में पड़े बले हैं. ये सब कुछ तो खाते नहीं है, सब कुछ मानते हैं, जैसा जिंदगी हम लोग जीते हैं बाकियों से तो बहुत अलग है, तो इसमें अलग क्या. तो किसी ने मुझे ये बोला नहीं था कि शौस्तोन इज इम्पोर्टेंट. मगर ये 2.5 साल में जब ऑनलाइन सत्संग हुआ, इतने सारे वर्चुअल जो भी हम लोग ऑनलाइन में कर रहे थे, हर जगह पे मैं शौस्तोन का मीनिंग समझ में मुझे आ रहा था. एंड आई वाज ट्राइंग टू delve deeper into the subject. तब हम लोग ने डिसाइड किया, नो, प्रोबेबली whatever we are doing, जो भी हम लोग पालन कर रहे हैं, जो भी हम लोग मान रहे हैं, इसको भी शायद थोड़ा सा और भी फिल्टर किया जा सकता है. दिस कुड बी मोर फाइन ट्यून, एंड दैट इज पॉसिबल थ्रू शौस्तोयनी. एंड हम लोग दिसंबर में गए, और हस्बैंड और मैं भी शौस्तोयनी लिए, परम पूज्यपाद आचार्य देव से लिए थे दिसंबर में, और मेरी बेटी का भी हुआ. तभी एक घटना मेरे सामने हुआ, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. जब पूजनीय अबिंदा निकल रहे थे मेरी बेटी का दीक्षा देने के बाद, बाहर एक माँ और उसकी बेटी खड़े थे दोनों. They were standing outside that room, that small room we all have seen next to the place where he has steam. So he was coming out, and there this Ma was standing with her daughter. The daughter is in college. That's what I could gather from the conversation. तो वो लड़की, that बेटी, उन्होंने निवेदन किया पूजनीय अबिंदा से कि मैं जिस हॉस्टल में रहती हूँ उस रूम में मुझे बहुत डर लगता है, আমি থাকতে পারি না, আমার খুব ভয় করে থাকতে. तो पूजनीय अबिंदा वहां पे उसको में हमारे सामने ही हुआ था, तो ऐसे डायरेक्शन किया पीछे कि वो जो देख रहे हो बिल्डिंग, तो वो फिलांथ्रोपी ऑफिस की तरफ वो उंगली का डायरेक्शन किए. उधर जब मैं छोटा था, मुझे बचपन में बहुत सारे ऐसे रूम्स था उस ऑफिस में, मुझे बहुत डर लगता था, मैं जा नहीं पाता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था जाने के लिए. मैनेजर तक मैं बोली भय पाए, तो ये सेड दैट मुझे बहुत डर लगता है कि जब मैं वो फिलैंथ्रोपी ऑफिस में जाता था बचपन में, जब मैं छोटा था, मुझे बहुत डर लगता था. फिर धीरे धीरे मैं उस रूम में जाने लगा. सीलिंग से, वॉल से, फ्लोर से, हर जो सामान है उस रूम में, मैं उनसे बातें करने लगा, मैं उनसे फ्रेंडशिप करने लगा. मुझे ऐसा लगा कि मैं उनसे बोल रहा हूँ, वो लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को. तुम जब तुम्हारे रूम में इस बार जाओगे, तुम्हारे घर के हर चीजों के साथ, हर जगह, हर कोना के साथ तुम फ्रेंडशिप, तुम बंधुत्व, अपने बंधुत्व करे फेलें. मतलब फ्रेंडशिप, बिल्ड अ कनेक्शन, बिल्ड अ फ्रेंडशिप with all those things. আপনার ভয় আর লাগবে না, কারণ তারা তো আপনার বন্ধু হয়ে গেছে. Trust me that a short 2-3 minutes conversation made a paradigm shift kind of situation in my life too. I never thought it like this. I never felt it like this. That we are every day facing, and after saying this, he looked at us because he knew we are all overhearing. We are all
we are all reading that situation, we are learning from it. And I was just there for some, and then that Ma was still standing there after he left. And I just told her, अपना शौबंधन तो होएगा लो. And उनको बोल के मुझे लगा कि मेरे अंदर हजारों चीजों का समाधान हो गया. So many problems that I have myself faced in my life, and the situations that we undergo in our life, the pratikul circumstances, what we can say, which are not anukul, that anti-life, not pro-life, we all face. How can we really conquer those? Was solved in those 2-3 minutes conversation, I felt. ये जो है, यही है मैंने जब शुरू किया था कि हम लोग जब भी कुछ भी असुविधा में पड़ते हैं, मैं खुद की जो मानती हूँ कि हम लोग जब हॉस्पिटल बेड में होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई घर में दुर्घटना होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई ऐसा सिचुएशन जो हमारे मन को बहुत अपसेट करता है, डिसअपॉइंट करता है, इट डजंट मेक it doesn't give happiness to us. उस मोमेंट में किसी और का फेस याद नहीं आता है, किसी और चीज के बारे में हम लोग सोचते नहीं है. It is Thakur, it is our Thakur, because our friendship with him is so strong that all our fears we feel are going to be conquered. We are going to put them up aside, and they're going to be far away from us. So once we start understanding any situation, any problem, and we start communicating with it, not in the sense what we meant, that you start talking, is basically again being intuitive. आत्मनुसंधान. जब हम लोग आत्मनुसंधान करते हैं तभी होता है ये आत्मसंशोधन. श्री ठाकुर यही बोल के गए हैं. The more we try to delve deeper, cultivate, and तभी हम लोगों को वो शरण में आता है, तभी वो मनन में आके हमारे अंदर से वो इवॉल्व कराते हैं क्या उचित है, क्या उचित नहीं है. And this is being ideal centric, being concentric, that is being with the center. Con is center, we all know, is a very dot we are attracted to, attached to, and there is no second thought about it, that in any kind of situation like this, where and how should we report our problem? Is it reporting by writing? Is it reporting by asking in a question? Is it a reporting that I want to express myself? How? It could be anything. And when we talk about this attachment, most of our problems get solved because a filter has been instituted by me. It has been placed inside me by myself. And that filter is Sri Thakur. His ideology. I know what is wrong, what is right, what is true, what is false, what is beneficial for me, what is not beneficial for me, what is pro-life for me. This eating too much, is it helping me? Should I flower the plants? Should I feed my pets? Should I drive faster than what I'm driving right now? When I'm going to office, should I be into any kind of trap? Am I going to a party? I'm being invited. Am I overdoing things? Am I doing the things which are not healthy for me? This filter, this situation arises in our life in every second of our everyday situation. That is when the filter works. And that filter is Sri Thakur. We have placed it inside ourselves because in that process, everybody here is in this process of Ishtoviti, Jojon, Jajon. We are all part of it. And that is how we are benefiting from the situation. ठाकुर एक जगह पे बोल रहे हैं कि जहां पे अनुसरण होता है, that is following, where anugapto, the followership is there. That is, he straight away did an equation. I was just reading in Alochana Prasanga 18. He straight away did a equation that jahan pe anusharan hai is always equals to Shanghoti. That is integration. That is building a community. And from there comes Shakti. That is our strength. Imagine when so many of us are here, all the masks from different parts of the world, as we are doing our jajan, as we are talking about Thakur, as we are practicing, so many people we can distribute this to. Because life is all about mathematics. If we understand that, plus is being connected with him, वो जोग स्थापन करना, उनके साथ बने रहना, कभी भी किसी भी तरह से distracted ना होना, उनसे disconnect ना होना, that is a plus.
And how we are reaching the minus? The moment we start attaching ourselves, we are being able to adjust our complexes. हमारे वृत्ति प्रवृत्ति को हम लोग धीरे धीरे वही being intuitive, आत्मानुसंधान, like that investigative nature within myself, I'm slowly trying to put them out of my life. And that is the minus process. Next comes the multiplication. As I'm benefiting, as I'm in the process, as I'm learning, as I'm educating, and I'm benefiting. Because मुझे दया मिल रही है, जरूर मिल रही है, स्वार्थों से दया आता है. मैं पूजनीय पिंकी दा के एक आलोचना सुन रही थी, वहां पे वो बोले हैं जहां पे स्वार्थ होता है प्राप्ति होता है, पर वो स्वार्थ जानना पड़ेगा. वो स्वार्थ एक ही हो सकता है, इष्ट स्वार्थ. Where we are establishing the good, we are establishing Thakur's wishes, his ideology. So when we start doing it, automatically the multiplication process starts happening. We found a lot of people near us because people are willing to hear, people are willing to listen, people are willing to acknowledge. And the moment we find them near us, we begin the process of auto-initiative serving zeal, or auto-initiative compassionate zeal. That's Thakur mentioning so many messages in so many texts of his. What is this? It is basically me reaching out to people without them asking me in the first place. Somebody is asking for water, no need. I know he's thirsty. I know she's thirsty. I'll offer it to her. I'll give it to her. Somebody is waiting for that phone call of mine. I'll do it myself. Tell me how many people we can bring near by doing this. Many, many, many. And that is where he's saying is Anusharan. That very state where we are having an Anubhaktun ke taraf, and we bring in people by practicing whatever we are learning from it. And then comes division. Whatever we had in ourselves, whatever we learn, and we created this community, we are distributing it to lakhs, crores, millions, billion of people. And that is what exactly he wanted. Because see, when we talk about changes in the society, for example, I'll tell you a small thing. I get on a plane, there's a food menu. We all face this problem. Is it a Jain menu? Is it a veg menu? Is it a no onion garlic without menu? It is like you're a keto menu. Come on, it's a vegan menu. We are never given the choice. It's a satsangi menu. But when can we have it? How do we get it? It is by building a community ourselves. Because unless and until we make our community bigger, fuller, richer, with the principles, विधाता पुरुष ठाकुर को क्यों कहते हैं? क्योंकि विधि मान के चलते हैं, और उसी सब विधि को हम लोग जब मान के चलते हैं, तभी तो हम लोगों का अनुसरण is complete. And then we can have the sanghati, that integration, and then we can build that strength to voice a corrective method in the society where we can bring this corrections within the society. And that is where Thakur mentions about the 5 places, like commonly which we say that Vyaktigato, Rashtro, Dampakto, Samajik, everywhere the changes are happening. Because unless and until I bring more people to me, I bring about a community, how will I explain them? Vidigato Shikha, Vidigato Vibaho, Vidigato Dikha. Whom do I explain? I need to build that society. I need to build that community. We need to build that community ourselves. Starts with me, starts from I. So the moment, एक जगह पे श्री बाबादा बोल रहे हैं कि हम लोग दीक्षा 2 ही कारण के लिए थे, only 2 reasons. Probably in one of his speeches in Madhyam Gram, I was just listening to the YouTube speech. He said that we take Diksha only for 2 reasons. One is, Amar Unnati hobe, my life will go upwards, progress, not regress, not somewhere where I'm going having a downfall. And the other reason is, Ami Thakuren moton hote chai. ठाकुर जैसे हैं मुझे वैसा ही बनना है, ठाकुर जो बोलते हैं मुझे वैसा ही बोलना है. Exactly he's saying, আমি ঠাকুরের মতন হতে চাই. ঠাকুরের মতন হওয়া মানে কি? गुरुमुखी हवा. He's saying, गुरुमुखी का मतलब गुरु जैसे बोलते हैं, गुरु जैसे चलते हैं, गुरु जैसे उनका अनुशासन है, वो सब हम हमारे अंदर करने के लिए वो बोल रहे हैं. कि जब उनका जैसे कि हमारे व्यवहार, हमारे जो भी वर्ड्स, हमारे जो अनुशीलन है, जो भी एक्टिव हैबिट्स है, our lifestyle,
will be guided by the force, by the omnipresent Sister ठाकुर, कि वो जैसे बोल रहे हैं। फिर बाबाइदा वहां पे एक वार्निंग स्टेट सेंटेंस इमीडिएटली बोलते हैं, जब ये फर्क होता है আমার আমিত্বটা বেড়ে যাচ্ছে, ঠাকুরত্বটা কমে যাচ্ছে, মানে আমি ঠাকুরের মতন হতে চাই কিন্তু আমার আমিটা আমি বেশি হতে চাই। सेकंड वो क्या पॉइंट बोल रहे हैं कि আমি ঠাকুরের মতন হতে চাই, मैं ठाकुर के जैसा बनना चाहता हूँ, वो जैसे मुझे वैसा होना है। मगर इसमें अगर डिफरेंस आ जाए कि मैं ठाकुर का तो दीक्षा लिया मगर मैं अपने जैसा रहना चाहता हूँ, मैं अपने जैसा बनना चाहता हूँ, আমার আমিত্ব যেখানে more importance becomes more than ঠাকুরত্ব। Let me put it in simple maths, अमित्व is greater than ठाकुरत्व। तभी वो बोल रहे हैं कि life starts in a regression, goes into regression. तभी the downfall happens, and that is where we need to correct. By how? By practicing again the three most important pillars, that is Ishtabhiti, Jojon, Jajon. The three most important pillars. And are we practicing it daily? Will be reflected in the time span of the day. How much time are we devoting towards medication? Towards our meditation. हम लोग नाम कितना टाइम करते हैं? मैं तो 10 मिनट के ज्यादा करती ही नहीं हूँ, मैं एकदम ओपनली बोल रही हूँ। बाकी टाइम पे जितना भी मैं बीज मंत्र लेती हूँ वो कॉन्सेंट्रेटेड एक टाइम नहीं होता है, बट इट्स ओनली 10 minutes, आई पुट इट इन माई क्लॉक एंड आई डू इट। मगर बाकी समय जब भी आता है मन में हो जाता है, बट आर वी डूइंग इनफ? In my case, I'm just letting you know without any hesitation, this is my case. But at least एक जगह पे ठाकुर जी सिस्टर ठाकुर जी को किसी ने बोला कि पूछा कि इष्टभृति की মানে টাইমেই করতে হবে, একদম সকালে নাচলে ফল পাওয়া যাবে না। तो ठाकुर जी सिस्टर बॉर्दा वहां पे थे, हम लोग सभी जानते हैं, उनके एल्डेस्ट मोस्ट डिजर्विंग सन एज वी ऑल नो, पूजम पूज्य पाद सिस्टर बॉर्दा को बुला के पूछ रहे हैं कि खोका মানে সকালে কি ইষ্টভৃতিটা টাইমেই করতে হবে? তখন सिस्टर बॉर्दा सोच के बोले कि ना করার থেকে করা ভালো, एकदम नहीं करने से करना उचित है। मैं अपने ऊपर ये शाबाशी नहीं दे रही कि मैं 10 मिनट ही करती हूँ, 20 मिनट नहीं करती हूँ। मैं अपने अंदर, क्योंकि 5 मिनट था कुछ महीने पहले, ये डिफरेंस, ये जो मेरे अंदर ये जो करेक्शन हुआ कि आई एक्सटेंडेड माय टाइम लिमिट is happening because I am connecting with him, I am learning from him, I am able to cultivate culture, my own feelings now in tune, completely in tune with his opinions, his ideology. शायद ये जाके 20 मिनट हो। और मैं तो ये पर्सनली मानती हूँ, जो लोग दीक्षा लिए हैं, अगर वो लोग एक डायरी मेंटेन करें, जब से दीक्षा लिए हैं, शायद नए होंगे, बहुत दिन होंगे, या अभी लेने वाले हैं। If we maintain a diary and we start maintaining the diary on a daily basis, we will all see a lot of progress, lot of changes in our life. And that will be an easy guide to know if Thakur, in commas, Thakur works or Thakur doesn't work. As simple as possible, because people have doubts. Trust me, it's a world where there are more naysayers than yesayers. People say more no to yes. But if we start maintaining a diary, if we record our everyday life, we will come to know how much as a person we have changed. What are the developments that has happened? What are the things we got in life without asking? Without even, because we are not supposed to ask. We all know that. How many situations where I was about to be run over by a car, I was supposed to meet an accident, I just got saved. Somewhere my daughter was supposed to land up in some problem, she was not. These changes keep happening because we maintain that record and we know that, that we don't start correcting. That day, the driving was too fast. That time when I talked to somebody, my voice was too high. My behavior was rude. I could have behaved like that. I shouldn't have behaved like that. I should have given few, I should have done that charity. Why didn't I do it? All this manthan isko bolte hain, starts because your naam, your meditation, you get a lot of points. If you talk in a game language, your point starts building when your naam increases, because you're auto-correcting. We are auto-correcting ourselves.
And that's where the भाव भूमि ठाकुर बार बार बोल रहे हैं कि हमारे अंदर भाव भूमि क्रिएट करना दरकार, मगर भाव भूमि क्रिएट करेंगे कैसे? इधर डिस्ट्रैक्शन, उधर डिस्ट्रैक्शन, यहाँ पे टेलीविजन प्रोग्राम, तो फोन, उधर जाके शॉपिंग, इधर जाके, वी आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। बिकॉज ठाकुर बोल रहे, मैं आज ही पढ़ रही थी, जितना हम लोग प्रवृत्ति और कॉम्प्लेक्स, व्हेन वी आर कॉम्प्लेक्स समन अस, बुलाते हैं and we respond stronger, we forget Thakur. So true. In my case, definitely true. We respond stronger to our pravrittis, to our complexes, because we forget him. So that we don't do it, so that we evade this dangerous situation, a fatal situation, we must increase our Nam time. We start benefiting, we understand. That's where I always think that people who, a lot of people, in fact, जब हम लोग बाबा दादा के पूजनीय आचार्य देव की स्पीच सुनते हैं, कभी कभी वो बोल ही रहते हैं ना कि दीक्षा जैसे फैन को लेके बैठ गए, ऐसे खिलाए नहीं हवा। इसीलिए कि हमारे दीक्षा लेने के बाद क्या चेंजेस होता है, शास्त्र लेने के बाद और क्या मेजर चेंजेस होता है, this we come to know once we start registering our daily life. At the end, I don't know what is the time limit, because I was just having a conversation with you all, a very simple, casual conversation, not thinking, not planning what I'm supposed to say. I also want to say one thing more, that I spoke about the Jajan part. There's another thing that, when we think about going for vacation, when we plan about going to parents' house, when we plan about going to in-laws' house, we plan about going to relatives' house, we plan about going to friends' house, we should plan a visit to the most important address in the world, Satsang Ashram Deoghar. Whatever may come, Sister Thakur has left a legacy of supreme leaders. Let me put it in that language, supreme leaders, supreme, omnipotent men, women, in the form of their family, his family. His here is capital, H-I-S in capital letters and capital bold letters. He has left behind a legacy, and that legacy is Thakur Bari. Why we should keep ourselves connected to Acharya Dev, to Pujaniya? A lot of you might be even having in mind about like Pujaniya Baba, it does come to us, because we are still in the situation where we are adapting to him being Acharya Dev. Because the immediate connection goes like, because we talk about our problems with him, we talk about solutions from him. I have done since my childhood. If I wanted to keep a dog, I have gone to him. Can I keep a dog? Can you believe this? This is me. I have been like that. Before my marriage also, like, am I supposed to marry? Because I'm marrying out of community. I'm marrying a Naya, I'm a Shorkar, Bangali. Every decision of my life have been taken by Thakur Bari, by them, all my decisions. And I never fear a situation for that reason. That shall I present it? कि तब निवेदन करा उचित, कि उनको निवेदन करना है। अभी मैं जाने वाली, मेरी बेटी का कॉलेज होने वाला है, यूके में शायद या यूरोप में कहीं जाएगी after class 13. I have to go. Why am I saying all this to all of you? And without any hesitation, I like to keep it like this. Because पूजनीय आचार्य देव हमेशा बोलते कि अपनी जिंदगी के बारे में बात करो, जिंदगी में क्या दया मिला, बहुत दया मिला। बचपन में गिरती रहती थी, बहुत गिरती थी, इतना गिरती थी, फट जाता था, यहाँ पे टाका है, मेरे पैर में एक्सीडेंट है। तो सिस्टर बॉर्डर मुझे एक ताबीज दिए थे, मेरा गिरना बंद हो गया। मैं एक इंसिडेंट आपसे शेयर किया, ओनली वन, ऐसे बहुत सारे हैं। तो हमारे अंदर अगर उनके साथ अटैचमेंट की ये प्रवणता नहीं रहेगी कि उनके साथ जाके हम लोग मिले, बातचीत करें, निवेदन करें, उनके पास जाके विजिट करें, उनका যেটাকে বাংলাতে বলে সংসর্গ করা, ওনাদের সাথে থাকা, ये अगर हमारे जिंदगी में प्राप्ति नहीं है, जीरो, कुछ नहीं प्राप्ति होगा। क्योंकि वही तो है आचार्य देव की ये प्रथा कि जब ठाकुर क्या बोल के गए, विधाता पुरुष कौन है? जो विधि पालन करते हैं। आचार्य देव तो वही पुरुष है, विधाता पुरुष, वो तो विधि का ही पालन कर रहे हैं। अब वॉकिंग, टॉकिंग, मूविंग, एक्टिवली involved Satyanasram in our life. So I would request all of you, whatever we plan once a year, because we are all living abroad, I understand situation is also again getting tight because of corona cases going up. We must visit Deoghar once.
We must offer our pranam to them, to all of them. And we don't need to go there and nivedan. We just need to have some bonding with them. And that is very important. I think I have nothing more to say, because I've said I've come to this forum a lot of times and I thought of having a casual conversation, keeping in mind Thakur, his ideology, because beyond that, we have nothing. We can do every other thing in the world, but at the end of the day and in the end of every second, if there is a center in that second, it is Thakur in that moment. And that is how I would like to conclude here. Hope that because today's satsang was offered by, I learned from the banner that it was offered by Shima Mahajan Ma and Satyavati Paridama. आप सभी के सर्वांगीण मंगल के लिए मैं श्री ठाकुर के रातुल चरणों में प्रार्थना करती हूँ. आप सब लोग अच्छे रहिए. Let us multiply in numbers. Let us have a community which is thriving, which is the source of joy for all. Most importantly, we must reach out Thakur. We must distribute, share Thakur. Jai Guru. Jai Guru Ritima, Jai Guru, Jai Guru. What, and I don't know, you said it was a casual conversation, but it was such a meaningful and insightful, a deep, insightful, casual conversation. I'll still use the word casual. You were hitting each and every word in such a manner that I could almost relate, like, especially these parts being intuitive, being self-investigative, and so that we become more aware and we realize of what we are doing, and then only that auto-correction will come. So Jojun forms such an important part. And obviously, as you said, without, we can have everything, but without the Jojun, Jajun, and Ishtabhriti, actually, we miss a lot, or maybe we don't have anything. I like what you said about Shostani, because see, even we took Shostani in 2015, but I was initiated in 1993. But then I had that impression that Shostani just means not eating onion and garlic. And I think many of us, actually, I had that idea that it's just not eating onion and garlic, but there's so much more to it. And while you were saying this, I just remembered one of the Alochana of Dhritiman Singh, that he was saying that in the earlier days, in ancient times, when little girls got married, so the marriage is, and they actually stayed in their with their parents. So that marriage part is the Diksha. But when the girl goes and starts living with a husband and the married life starts, that is the Shostoini. And that is the connection that we built with Thakur. So Shostoini is absolutely its significance, its importance, it's completely on a different level. So unless one takes it, one doesn't realize that what is Shostoini. It's not just eating vegetarian food. I loved every bit of your Jojun, and it was it's very self-explanatory, very realistic, and you hit on so many vital points. Jai Guru Ma. Jai Guru. Jai Guru. I'm visiting her again. That's another thing. You are lucky. We are going on the 23rd, and I hope you can go there. Jai Guru, yes. Jai Guru Ma. I pray to Thakur goes along with you. Thank you, Jai Guru. I'm leaving the forum. I'm leaving the forum now because my prarthana will start here. Okay, no problem. No, I pray to Thakur for you and your family as well. Jai Guru Ma. Jai Guru. Jai Guru. And now we will move on to Joy Radhe, and it will be offered by Moni Datto Ma from Oman. Jai Guru Moni Ma. जय गुरु माँ. जय गुरु. ऑनलाइन मातृ सम्मेलन में सभी को मेरा आनंदित जय गुरु. मैं जय राधे प्रार्थना करती हूँ. जय राधे कृष्ण कृष्ण
Jai Guru Ma. Jai Guru. Jai Guru. I pray to Thakur for you and your family's well-being. মা আপনি একটু প্রতিধ্বনিটা দিয়ে দিন, আমি ধ্বনি দিচ্ছি। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কে জয়। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কে জয়। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কে জয়। পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মা কে জয়। পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মা কে জয়। পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মা কে জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কে জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কে জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কে জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কে জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কে জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কে জয়। সৎসঙ্গ কে জয়। সৎসঙ্গ কে জয়। সৎসঙ্গ কে জয়। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে আর্য প্রীতিম, বন্দে আর্য পিতৃম, বন্দে মাতৃবর্গন, বন্দে মাতৃবর্গম, বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতং, বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কে
जय।